Khulumka Srang Jati Kokbora Koktomao, Tinin Kokbora Koktomarangka. Fasal Nujiba Salmario Baratha Ganangai, Palaizaka Filchuko Hadaduk Boat Nairong Sal, Baratha Ganangai Unti Tipra Haste was Sal Palaizaka. O Shalopanda Kotor Unka Agotla of the Shotobashiki Bobano Panda Nogre Okra Angi Manzaka, Hastepa Captain Singh Solanki, Bonakaribu Manzaka, Jomori Hapang Tang, Bedin in Nakolpang, Sri Ram Torani, Kamtano Kobi Kubundo, Panda Kognar Tani Hastepa Captain Singh Solanki Shaka. लेकिन मालूम है कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में त्रिपुरा का जो परसेंटेज था वो 91.61 था, 91.61। त्रिपुरा ने कई चीजों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैंने गवर्नर बनने के बाद यहाँ पर आकर के सोचा था कि लिटरेसी परसेंटेज क्या है यहाँ का, साक्षरता का प्रतिशत क्या है यहाँ का। तो मुझे सुनकर के इतना ही आश्चर्य हुआ था जितना ये इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सुनकर के हुआ। लिटरेसी रेट त्रिपुरा का पूरे देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो केरल का माना जाता है, उस केरल को भी त्रिपुरा ने मार्क कर दिया। त्रिपुरा इज अहेड ऑफ केरला। केरला में साक्षरता परसेंटेज, लिटरेसी परसेंटेज ये 95 के लगभग है, लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है देश में जिसका लिटरेसी परसेंटेज भी 97.2 है। दूसरी बात जो विचार करने की जरूरत है वो ये है कि हम मतदाता हैं, हम वोटर हैं, और इसलिए इस वर्ष जो हम वोटर्स डे बना रहे हैं उसका थीम भी हमने ये रखा है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। जिसको भी मतदान का अधिकार है वो उसको मत देना चाहिए। ही शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। ये अवेयरनेस समस्त त्रिपुरा के अंदर जानी चाहिए। और फिर आज जो सरकार है वो प्रजातंत्र की सरकार है, और प्रजातंत्र की सरकार में जो बनती है, जो सरकार चुनकर के आती है, तो सरकार का मालिक कौन है? जो चुनकर के जाते हैं वो मालिक हैं, वो सरकार है, या जो चुनकर के भेजते हैं वो मालिक है। और इसलिए प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण भी है और पवित्र भी है। तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन अस्तित्व में आया, और लगभग 61 वर्ष बाद 2011 में नेशनल वोटर्स डे मनाने का निर्णय लिया। और इसलिए आज ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के 9वां है। मैं सोच रहा था कि इलेक्शन कमीशन तो अस्तित्व में 25 जनवरी 1950 को आ गया, लेकिन नेशनल वोटर्स डे इतने वर्ष बाद क्यों रखा? तो मैं समझता हूं कि इसका कारण ये रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह के पार्टिसिपेशन की उम्मीद है, वोटर की जितनी सक्रियता की जरूरत है, एक्टिवेट होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है, वो देश के अंदर नहीं देखा गया होगा। और इसलिए आज जब हम 9th वोटर्स डे मना रहे हैं तो हम सबको प्रतिज्ञा करनी है, जैसा शपथ में भी कहा गया है
ये हमारा पवित्र और मौलिक अधिकार है कि जब भी मत देने का, वोट देने का, जब भी इलेक्शन आता है, तब इस पवित्र अवसर पर हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने मत का प्रयोग करें। मुझे जानकर ये बहुत प्रसन्नता हुई कि त्रिपुरा इलेक्शन कमीशन इसके प्रयास से अवेयरनेस करने के माध्यम से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्शन परसेंटेज त्रिपुरा का है, सबसे ज्यादा। अगर कहीं पर 70% हो जाए तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। Pandau Manzarai Nograi Rock Katal Boat Narong Yago Boat Remanishin Mungla Yakarika Abono Kare Tangai Chong Mariwo Shaktare Hamong Tangai Hapang Chaborong Yagobo Shokat Yakari Rizaka 2011 Bishiwo Bat Hawo Hoda Boat Narong Shak Jangi Rizaka Along ni thangnai char salmariwo citizenship amendment bill lora shana bagai neshu bai ringjak damchi sa stag no ya chagai chawba khajini rungni sago shilai guli kokjaka o kokjak thani khorak dok rungni sago guli nangkha tei nangnai rungni bere sumit bele na sak deraka poila bono jibi sakham nogo tlangjaka ulo fatar hasteo sakhamnai rijaka sakhamnai mung pai thago bai thangni nogo sakpakya bo bai sachung sak bai thangmalai kok satani sumit sakha In that time, that incident, I was seeing from my home, from this area. Some of the people they were going for protesting, and I went and looked what is happening there. And that time they are starting firing, and I got a X on my chest, to the chest covered, and I come and I went to Kiramur Hospital. And that incident, what is happening at that side, I could not able to say anything. Because I don't know what is happening on me. BJP IFF ti hafango phanya sikang ti prasa kami amchani bororongno juda khabelak mung kogrui kabukha juda sep sabni kogno sawoi bororok thangna yaksi hafangno nori katal hafangno tubuka fia katal sep sap mana karile agyo mani tongma sudase shegina shio tabungni BJP IFF ti hapang Obo haino hapang ni sep chepla jaka mande amjini bata mane tongjo umor chakra jogro thangna yaksi hapang ni jorawo khok sini rakhe bata mane tongmani BPL te APL ration card gna umor chakra jogro phia katal hapang phamani yagolo age mane tongma manle ate APL rong no khe rusu jakliya angma bai mande amjini mande RD blogo thangi chopro like umor chakra jogro Hapang mungsa pherte kok saklai mungriya karino agio bata mane tongma rongna muthagi rekhangni saka khoroksa umor chakra jog Bampur sarka tangpro be apro suno 700 rai tongo ba 80 bosor ni ko bo 500 rang rai tongo ta khabole bebaksa bating na pho ekwel chingse ekwel khe bodopho ke bipel khe bopura manaira tabu aro potune angro thani hi sungun tuya gasan mar nahi su kanani hai Tan bagan batar liya hen. tang bataria apa sungu khaimi ata tang bataria ni BPL Ini card BPL no. Tapi notice teman ka? ngaya Notice saya kena.
Agibo jora rogun manai tongmani phia thangnai tal dog romui manya angai tongbai kha mandi amchani bata manai ro tangai chawi malia yakyak serem batani rang ba se chawi tongjabai mene tabukhe o cha manthai sudur jaglia BJP hapang bata rangkhok neira sairuna hmane tabu jora tui mutusu khuyako phia agio manai tongma sudur jaglia hnai saka amchani chakra jugro Gajis 9 mas main tomas tak ke mas Malia. Ni nong baru nomor busung nong. Ke 70 bosor. Busuk ke batare. Abang kaprai angman mani je emla tongpru 30 bosor ka. Man je. Buku memang tom ta pon tom ya. Bilik bor ke mas Malia. Agi man tomas agi ke joy. Oi to ozer heta mo sabota eta ta khajare sabota ta busuk bas agir man to khata mana langai. Đây 2011 có một số xã có 2000 biang thang trong 2016 mana langlai seng bolo buhur lo ben namini ab kun sa bu le krika ta se khagga tomai ka apel bitel abo bayas nizar se sarai ni khaga ne tamanga ne ab bodi ab khagna langlo seng kha total sambono jagi man kha je mana a tal ta mani so mana langlai jot to sambono bol se mana langla o kong lang sawino azre mothaka Dino habo hago kelai penggo kelainya baring tong nabele sentang ti mali yang ka bol terus nai mali yang ka sutang sana yam ne bagai yang sentabo menanya pai Ni para ke bro. kai teram Ni ke APL BPL. EPL no APL. Nomor notice rekha. iya Iya. itu pakai saya jauh komedi share ke क्या आप विवरण करे अकाउंट और सबे ते अकाउंट আছে ডিটেল আছে অন্তত আছে এই অ্যাকাউন্টটা हम করে না Protektor. Apa menurut kerana ada nak kerana nak yang mana lain? Kerana tu nak lagi. Bahagia kerja pakai tongkat. Tapi pun protektor. Long email tu. Agi ke mana teman tab ke tangi manya semua asakya cakra jerone khugo te khok neira sai rang rena hnei BJP hapang kok rumane rena senangnai hnei cakra je khoroksa saka Chúng ta tama yang nak kau kelai, adi si bono dia ada sebab tak nanti bos hai dong betal tama dia nak kau kelai am lang, kanan mam, si dong ah, kanan payu. Agi busuk man tong ni. Adi semana dong ka je, buci pura dong mana apa tapi salah dong aja dong tahu. Ayo ke sabtu ke mana? Kita ke Rilia. Tahu baru, orang tahu ke tahu ke semua tamu. Dia ada nak ni bos hai dong mana tahu tamu dia apa dia apa tanah pertama tahu semua dia mas mana tahu. Alrung talni thangnai 4 sal mario ni shubai ringjak citizenship amendment bill lo rashna bagai strike ringjaka damchi sa o strike khlaithani khorok dong ni sago guli kokjaka abono ruksaino dini 25 sal mari DSM ni bukhakti borakatalo protest khlaijaka Citizenship Amendment Bill pass engai thangke phatar hane phane borok no bad hane borok snam janai obhai engai thangka hanke BJP hapang bad hane kerong busano sabaima kalayo abono karibo Citizenship Amendment Bill pass engkha hanke chini tongthai hauno shikrma kalayo tei o bill no rosna nangnai hnei saka DSF ni advisor Upendra Debborma Move back, go back. Move back, go back. How are they go back? Move back, go back. How are they? Federal government high. Citizenship Amendment high. BJP government high. নর্থ ইস্ট অফ যত জাগাবনো ও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তুই আমার protest চলি দङ তামনিংকাই ও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাंखाय सिनि नर्थ इस्ट नि बागै बेलाय हामियांनाय सिनि ओ तिप्रा हाव बाहायनो जों राजा बा 184 जना राजक तो खायमनि फलेपनो जों ताबुक माइनरिटी नि थांका आबोनि बागै जों सिनि हानो रखा खायनायनि बागै सिनि अफ मुभमेन्ट चलि थांगो जों आमा हायकै
जोंनि इन्डिया कायसा सेकुलार कान्ट्रि आ जागायाव जों दिनै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जे 2016 नि म प्रभिजन होगासिनो जे 2014 नि 31 डिसेम्बर नि सिगां बा आदिन जरा जे फाइनाय दं हिन्दु ख्रिस्टियान सिख आमहाय रंनो तैसिमिचे किन्तु आरो मुस्लिम रनि कोनो गरै जों आरो सानानि मुसुंगो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास खांखाय अब इंडिया नि सेकुलारिज्म न सबाय मानि क्लायो आबन बागै इंडिया सेकुलार कान्ट्रि डेमोक्रेटिक कान्ट्रि जों अ जागावो अ कायथाम कायब्रै रिलिजन ग्रुप रिलिजियस माइनॉरिटी ग्रुप न सिमिसिं नाय थांखांखाय आबो पास खायखांखा आबो जों सेकुलारिज्म न सबाय मानि क्लायो जोंनि इंडियन कन्स्टिट्यूशन न सबाय मानि क्लायो आबन बागै नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट बरक अबनो अ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न पास खालायबै तंनानै नांनाय हायाखाय नॉर्थ ईस्ट ताइ त्रिपुरा हावा जों बरनो सतर्क खायो बरनि बिसिंतै जों बरनो सागरो जे अ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नरक मा मुथाकनाय जदिनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास खायखांखाय आबो सिनि तंथायनो तेबो सिक्रिमानि क्लायो आबनो प्रतिबाद खायनो जों अ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न मुथाकतो होननानै जों प्रतिबाद खायो ताइ आबोनि लगे लगे सिनि 8 तारिख जानुवारि जे टीएसएफ बाय त्रिपुरा बन कबकजाकमनि आबनो आ दिनो सिनि साकावो जे टीएसआर रक जे पुलिस प्रशासन रक बरक सिनि साकावो सिलाय कगयने सिनि बर रक दुखमान रमानि आबो बेलाय चाया सिनि बर रकनि तंथायनो बरक सगमानानै नायो आबन बागै सिनि अ तंथाय सिनि चाथाय सिनि निजिनि हा तंमनि अबनो जों नारकनानि बागै रिजार्व खायनानि बागै जों सिनि अ मुभमेन्ट जों कन्टिन्यू खालाय थांनाय जदिनो जे आ दिनो 5 जन जे गुली नांनाय रकनो बरक दाबुक साक जरा कोनो काहाम के कम्पेनसेशन दिया आबरनो बरक काहाम के ट्रीटमेंट खाय बरनो कम्पेनसेट खायने निंथुं नगो कायसा काय चाकरी रना निंथुं ताइ अम हायकेनो जों त्रिपुरा हावो चिनि बर रकनो काहाम के नारकनानि बागै चिनि अ मुभमेन्ट चलि थांनाय चिनि बर रकनो काहाम के तुइदुलानो बागै अ चबा बसखांगो चयावनो अंगै तंनाय हनै साजाका टीएसएफ नि बखाक्तै निचिबा सालमारी फुं दामचिसा तामानि जरावो गन्दासरा बखाक्से आमचो इंदिरा गांधी क्लाबनि फिल बाची नै कामार रगै कासे थैरमा केम्प खायजाका अ थैरिमा केम्प खरक थामची सक साकमु जंतै थैरिखा जाति मुजंगो थैरिमा केम्प जंगै रेखा बुरैची बुरै रायमा बेलिनि एमएलए धनंजय त्रिपुरा हदा हामकानि सामुं तांनाय प्रेमचंद त्रिपुरा थैरिमा केम्प हुकुमनि पान्दाबो ओंखातै पान्दा कक नारक थानि मथनि आदं रसाका थैरिमा ओंखा कत रुमु আমি ইন্দিরা ক্লাবের সেক্রেটারি বলছি। আমরা ইন্দিরা ক্লাবে 52 বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা সাথে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। এই শিবিরে প্রায় 1 জনের মতো রক্তদান করবেন। এখনো চলছে রক্তদান। তো ব্লাড ব্যাংকের গাড়ি একটু আসতে দেরি হওয়াতে রোগীর ভিড়টা একটু কমে গেছে, পরে আরও আসতে পারে। তো এখনও প্রায় 2 জনের মতো আছে আমাদের কাছে। যারা রক্তদান করেছেন তাদেরকে আমরা ইন্দিরা ক্লাবের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর এমন বিভিন্ন সংস্থা ক্লাব তারা যাতে আগামী দিনে এমন রক্তদান শিবির বা সামাজিক অনুষ্ঠানে এগিয়ে আসে তার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ রক্তদান হলো একটা মহৎ দান, রক্তদান মানে জীবনদান।
সাখামনাই মঙ্গ লুকুরক মুংসাসুক জুংজাল ওংগেতৈ tei rangri phasing je rok belai no kebel borokni phasing juda khe mokol kanye tei hastini sakham bedek phasala fitarai phiogi rakha katal center left ora 5 manja khai MLA Dr. Dilip Das sakham tang bedek ni tangphang tei jibi sakham rokni supano khoboi kubun doctor rok হাস্তিও শাক খামনাই মঙ্গ মংসা কেবি মং তন্না মুসুং জায়গা হাস্তিনি সাক্ষা মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন তাবুনি সিমি দাম নৈচি ব্রুনিয়া সেন্টার লেবো থৈতে কুবুন আমজুমুং ওংনাই মাগনা থাंनाय बिसि कलाव रमै राफाल सा खामनग बेमार क्लाइजाव रक गाहाम सेब साब माया ओंगै तंखा बेमार क्लाइजाव रक थै आमजुमुं खायने नांगो गोबां रां मरक बाय ताबुनि सिमी अबुतै ओंगला खनै कक्तुमनि बिसिंते साका साखा मन्त्री सुदीप राय बर्मन डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डायरेक्टर मेडिकल एडुकेशन আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের মাননীয় বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং প্রিন্সিপাল এজিএমসি members of the faculty, doctors, friends from the media, other distinguished personalities who have gathered over here. খুবই আজকে একটা আনন্দের দিন আমাদের জিবি হাসপাতাল এবং এজিএমসির জন্য যে আমরা সেন্ট্রাল যে ল্যাবটা যেটা রাত্রিবেলা পরিদর্শনের সময় তার ভগ্নদশা আমরা দেখেছিলাম এবং সেদিনই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এটাকে আবার এখান থেকে শিফট করতে হবে। তো আপনারা আজকে কিছুক্ষণ আগে আমরা এই সেন্ট্রাল ল্যাবের উদ্বোধন হয়ে গেল। 24/7 রাউন্ড দ্য ক্লক আমাদের পরিষেবা যাতে মানুষ পেতে পারে তার জন্য এই সেন্ট্রাল ল্যাবটা রাউন্ড দ্য ক্লক খোলা থাকবে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো হবে এবং আপনারা দেখেছেন এখানে একটা চার্ট টাঙানো রয়েছে। অধিকাংশ যে টেস্টগুলো এখানে হচ্ছে তা বিনা পয়সা এবং কয়েকটি টেস্ট যে চার্টটা এখানে ছিল এই কয়েকটি টেস্টে এখানে চার্জ করা হতো, টাকা নেওয়া হতো। তো আমরা আলোচনা ক্রমে আমরা একটা সিদ্ধান্ত আজকে এখানে ঘোষণা করতে চাই, যেহেতু আজকে একটা শুভ দিন, যে কয়েকটা টেস্টে আমরা এখানে চার্জ করছি এটাকে আমরা বিনা পয়সায় এটা এখানে আমরা করাতে চাইছি। কারণটা কি, চার্জগুলো হয়তো বেশি না, 300-350 টাকা এখানে ধার্য করা হয়েছে, কোথাও 150 টাকা। কিন্তু যখন মফস্বল থেকে পেশেন্টটা হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়ার পর যখন এখানে আসেন, আসার পর হয়তো তার কাছে টাকা থাকে না, নানা রকম প্রবলেম ফেস করে, সবটা মিলে আমরা একটা এখানে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি এবং ইট উইল বি কমিউনিকেটেড ভেরি শর্টলি যে এই যে সম্পূর্ণ যে পরীক্ষাগুলো এখানে হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল ল্যাবে, এগুলো কোনো ধরনের টাকা কাউকে দিতে হবে না, এটা আমরা বিনা পয়সা আমরা করাবো। আছে যেগুলো আমাদেরকে বাড়ি থেকে করাতে হয় পর্যায়ক্রমে, সেই টেস্টগুলো আমরা এখানে সেন্ট্রাল ল্যাবে আমরা করারও একটা আমরা প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি, যাতে সমস্ত ধরনের টেস্টগুলো আমাদের এই হাসপাতালে আমরা করতে পারি আমাদের সেন্ট্রাল ল্যাবে। এছাড়াও উইথিন ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, কুড বি ফার্স্ট উইক অফ ফেব্রুয়ারি, আমরা জেলা সাব ডিভিশনাল হাসপাতালে যে ফ্রি ডায়াগনস্টিক আমরা একটা পিপিপি মোডে আমাদের একটা সংস্থার সঙ্গে আমাদের NHM এর তরফ থেকে একটা টাই আপ হয়েছে। সেই সুবিধাগুলো ত্রিপুরার গরিব অংশের মানুষ এগুলো পেতে পাবেন।
তো মোটামুটিভাবে আজকে এই সেন্ট্রাল ল্যাব অনুষ্ঠান মানে ওপেনিং অনুষ্ঠান নতুন বিল্ডিংয়ে এটা আমাদের কাছে একটা উৎসাহিত করার মতো যথেষ্ট। আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে খুব শীঘ্রই আমাদের NTH2 বিল্ডিংটা যেটা রয়েছে এই NTH2 বিল্ডিংটাতেও আমরা শিফটিং করব। তার জন্য পুরোদমে ফিনিশিং কাজগুলো চলছে এবং আমরা আশাবাদী ফেব্রুয়ারির end of first week or something of this sort আমরা এই জেমস NTH2 বিল্ডিংটা আমরা উদ্বোধন করতে পারব। এতে লাভ হবে কি, আমাদের মেডিসিন এর উপর যে একটা প্রচণ্ড চাপ, এই চাপটা কিছু হলেও কমবে। আমরা দেখি মাঝে মধ্যে যখন প্রচণ্ড ভিড় হয় এমনকি ওই মাটির মধ্যে তো এরা পেশেন্টরা তো শোয়, কিন্তু এছাড়াও আমাদের যে র্যাম্পের মধ্যে শুয়ে আমরা থাকতে দেখেছি। তো হোপফুলি ওখান থেকে যখন বেশ কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট শিফটিং হবে NTH2-তে আমাদের সাফিসিয়েন্ট স্পেস হয়তো আমরা পেয়ে থাকবো জেরিয়াট্রিক ওয়ার্ড স্থাপন করা কিংবা আরও কিছু আপনার বেড ফেডগুলো একটু যে স্পেসটা অ্যাভেলেবেল থাকবে শিফটিং করার পর। সেখানে 4টি ইউনিট বোধহয় রয়েছে মেডিসিনের, সেই 4টি ইউনিটকে একটু ঢেলে সাজিয়ে এটাকে আরও স্পেসটাকে আমরা মানুষের স্বার্থে আরও কিছু বেড ফেড দিয়ে যাতে আমরা চেষ্টা করব মিনিমাইজ করার চেষ্টা করব যাতে পেশেন্টকে মেঝেতে কিংবা ফ্লোরে কিংবা র্যামে ঘুমোতে না হয়। তো হোপফুলি এটা খুব বতে বসাকা ফাতার হাসদিনে খরনি নেরু সাজেন জিবি সাখাম নগ ফাইনাই আপনি লগে বেমারক পাকাও রকওই সাখাম নাজাংনা নাংয়াতৈ ফাইনাই ফেব্রুয়ারি तालनि सिमि कताल साखाम नग तांजाक फियोगो रजांनाय अबबाय बेमार क्लाजारनि मुंसा जोंजाल ओंगला।